let's dive into it first of all. So सुहेल भाई मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ सबसे पहले. You know, how do you see today's game? इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये 10वां गेम है जिसमें उनको कोई नहीं हरा पाया. So they are on a 10-match win streak now. गेम प्लान क्लियरली नज़र आया. जो बाकी टीमों में मिसिंग है वो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो. लेट्स स्टार्ट विद द बॉलिंग. आप देखें जो पावर प्ले में जिस तरीके की बॉलिंग की, जिस तरीके की दोनों बैटर्स के अगेंस्ट, यासिर के अगेंस्ट भी और फिर रिजवान के अगेंस्ट भी, डिफरेंट प्लान्स अगेंस्ट बोथ प्लेयर्स, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन में दोनों की स्ट्रेंथ है बैटिंग की. तो आई थिंक टोन वहाँ से सेट हुई फ्रॉम बॉल 1. मुल्तान नेवर लुक्ड दैट दे आर डोमिनेटिंग द गेम थ्रू आउट. पूरे 40 के 40 ओवर अगर आप देखें या जितने भी ओवर्स की गेम हुई, इस्लामाबाद ने डोमिनेट किया. दैट शोज़ कि उनके पास एक तो वेपन्स आर्मरी पूरी है एंड देन दे यूटिलाइजिंग इट वेरी वेल स्मार्टली. और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि वो पहले 6 ओवर एंड देन आखिरी के 6 ओवर में प्लान नज़र आया. जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि आप बॉलिंग में आपके पास प्लान होना चाहिए. आज आपने वाइड यॉर्कर भी देखे आखिरी के 6 ओवर्स में. आपने फील्ड प्लेसिंग भी देखेंगे वाइड यॉर्कर के हिसाब से या वाइड लेंथ की बॉलिंग के हिसाब से. देन दे वर बॉलिंग इनटू द पिच. सो इट शोज़ कि दे केम अप विद क्लियर प्लान्स जो कि बाकी किसी टीम में हमें अभी तक नज़र नहीं आया है. तो दैट्स वाई दे आर वेरी सक्सेसफुल. जो आपने 10 मैचेस की बात की ना, तो ये फ्लूक या लक नहीं हो सकता. सुहेल, आपने कल कहा था कि स्पिनर्स भी आज जो है वो रोल थोड़ा उस तरह से प्ले करेंगे. इमाद वसीम और शादाब खान का आपने कहा था. कल हमने जिस तरह रिशाद हुसैन को देखा, जिस तरह बॉल कल ग्रिप हो रही थी, कंडीशन सूट उनको कर रहे थे. आज आपको लगता है कि स्पिनर्स ने अपना वो रोल प्ले किया? देखिए पूरी आप उनकी बॉलिंग लाइनअप 5 के 5 बॉलर्स, चाहे स्पिनर्स की आप बात करें या फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो सब ने उस पिच को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है. अगर स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा था तो फास्ट बॉलर्स ने भी कटर इनटू द पिच किए, आउटसाइड ऑफ स्टंप किए कि वहाँ से हिट मारना, पावर खुद अपनी बैटर को जनरेट करनी पड़ती है. तो वो पेस नहीं दी उनको. स्पिनर्स डेफिनेटली दे बोल्ड वेल. आप इमाद की बात करें, शादाब बोल्ड वेल, ब्रेसवेल की आप मुल्तान से बात करें, तो टर्न होना ही है. कल हमने बात की थी कि मुल्तान वाला ये जो पिच है, ये मैंने कहा था कि 250-220 वाला पिच नहीं है. ये लाहौर ने गंदी बॉलिंग करके करवाए थे. ये पिच 180-190 वाला ही होगा. तो आज जो 15-20 रन इस्लामाबाद ने कम दिए बिकॉज ऑफ द स्मार्ट बॉलिंग एट द एंड. अगर वो 15-20 रन का डिफरेंस वहीं पे आया है. पावर प्ले में देखें जो लाहौर ने बॉलिंग की थी अगेंस्ट मुल्तान एंड व्हाट इस्लामाबाद डिड अगेंस्ट देम, तो वो डिफरेंस आपको वहीं पे नज़र आता है. और ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें एंड पे जो है ना वो मार्जिन क्रिएट करती हैं जीत और हार का. एग्जैक्टली. और T20 मेरा ख्याल है इतना आपके पास टाइम होता भी नहीं है, यू नो, फॉर दैट एरर एज वेल. मैं ज़रा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. सना, जहाँ पे इस्लामाबाद की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जहाँ सुहेल भाई ने कहा कि उनका प्लान बहुत अच्छा. शादाब ने प्री मैच इंटरव्यू में ये तस्करा किया, चूंकि वो MVP की बात पे हम जरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गए थे कि आजम नहीं खेल रहे. उन्होंने कहा कि आजम को ये भी पता था, द वे दैट दे आर प्लानिंग नाउ, कि अगर वो कल की गेम में या उससे पहले वाली गेम में मैन ऑफ द मैच भी हो जाते तो आज का मैच उन्होंने नहीं खेलना था. एंड वी डू नो फॉर अ फैक्ट दैट टीम इज अ डेटा ड्रिवन. यू नो, उनके एनालिस्ट बहुत ही तगड़े हैं जिस तरह से वो खेलते हैं. हाउ डू यू सी के वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उनको भी बार बार टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी लोकेशंस चेंज हो रही हैं. इस्लामाबाद में अलग, यू नो, मुल्तान में अलग, कराची में अलग. देखिए, हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, हर कोई मिसाल दे रहा है इस वक्त टीम के, बहुत बाकी टीमों से एक बहुत मुख्तलिफ टीम है. इसके पीछे एक्चुअल काम जो होता है वो ऑफ द फील्ड काम हो रहा होता है. इनके माइंडसेट के ऊपर जो काम है, जो इनकी प्रेपरेशन है. ऐसा प्लेयर जो बेंच से उठ के भी आके परफॉर्म कर दे, तो ऐसी टीम के अंदर मैं बार बार बात करती हूँ. फिर लोगों को लगता है हम पाकिस्तान टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं मैनेजमेंट पे, पर जब मैनेजमेंट की 2-3 चीज़ें हो ना आपकी मैनेजमेंट में, एक क्लैरिटी जो आप बात करें कि पहले से पता है कि मैंने ये मैच खेलना है, ये नहीं खेलना. क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और अप्रिसिएशन, ये 3 चीज़ें आपको इतना मोटिवेट करती हैं एक प्लेयर को कि अगर बाकी आपको कुछ भी ना मिल रहा हो, ये 3 चीज़ें आपको मिल रही हो, आपको पता हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी है, मुझसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, मुझे कुछ समझा जा रहा है कि मुझे बताया जा रहा है. अक्सर आपको कभी ग्राउंड जाके पता चलता है जी आज आप मैच खेल रहे हो कि नहीं. उसका जो एक इफेक्ट होता है एक प्लेयर के ऊपर वो, और आपको अगर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या आपको एक रोल डिफाइन कर दिया गया कि इतने मैचेस में हम इस पूरे सीजन में फॉर एग्जांपल हम 10 में से आपको 5 मैच देंगे, आपको पता होता है कि मैंने उन 5 मैचेस में अपना इम्पैक्ट करना है. इस्लामाबाद, दिस इज़ व्हाट इस्लामाबाद इज़ डूइंग. एंड्रेस गॉस जो है वो पिछला मैच नहीं खेला, आज वो आके 80 करता है, क्योंकि एक तो 100% जो उनकी टीम के अंदर माइंडसेट है वो पॉजिटिव है, उनके साथ कम्युनिकेशन पॉजिटिव है, और तीसरी चीज़ ये कि एक स्टैंडर्ड इतना सेट हो गया इस टीम का
کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے 11 میں جگہ بنانی ہے, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. جب آپ اپنی ٹیم کا اسٹینڈرڈ ریز نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر آپ کو 30 رن بھی بڑے پرفارمنسز لگ رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ٹیم میں لا نہیں سکتے. تو بہت کچھ جاتا ہے بیہائنڈ دی سینس ٹو کریٹ اے ٹیم لائک دس جو اسلام آباد بنانے میں کام. اور لاسٹ سیزن بھی ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کے اپ انٹل دا پلے آفس اینڈ ٹل دا فائنل ڈفرینٹ پلیئرس پرفارم کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ اسٹیجز. ایسا نہیں تھا کہ ایک سنگل یا ایک دو پلیئرز نے اینڈ تک کیا تھا. اور یہی بات جو آپ نے بھی کل کی تھی اسلام آباد کے بارے میں کہ even before they reach that playoff stage they will have tried multiple combinations and permutations. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں کس کو لے کے آنا ہے. دیکھیں نواز کو اوپر لائے. بالکل. ہم میچ سمری بھی آپ کی اسکرینز پر اس وقت ہے. ایک بار پھر ٹاس جیت کے محمد رضوان opted to bat and they put 168 on the board, or rather they were restricted to 168. Usman Khan of course chipping in with 61 off 40 and Rizwan himself putting in 36. لیکن اگر آپ اسلام آباد کی بولنگ دیکھیں that's where all that performance lies. So سب بولرز کی contributions زبردست رہیں. جیسن ہولڈر, نواز, شاداب and رائلی میریڈتھ with 1 wicket each. چیز کی اگر ہم بات کریں, another straight forward chase. ان کا ٹاپ آرڈر اسلام آباد یونائٹیڈ کا once again pulling up for them. We saw Andreas House coming into the side and chipping in 80 off 45. Colin Munro, as always, a veteran, 45 off 28 for him. And a cameo by Mohammad Nawaz. Bowling میں اگر ہم دیکھیں تو ملتان had little to offer because the job was pretty much done and dusted by Islamabad United. In the end, they won by 7 wickets, and this places them at a very completely confident ranking on that points tally. Defending champions تو شہزاد ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مومل پی ایس ایل کی ہسٹری میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیم نے اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کیا ہے, وہ ہے لاہور قلندرز. Will Islamabad United be able to repeat that this year? ویل جہاں تک ابھی لگ رہا ہے اس کے حساب سے تو اس راہ پہ وہ چل رہے ہیں. چل تو رہے ہیں, unbeaten ہے ابھی تک So unbeaten ہے. we never know that this time it will be them. But do you see your I know آپ کراچی کی سپورٹرز ہیں. تو دیکھیں آج دیکھیں میں کراچی کنگز کے کپڑے پہن کے آئی ہوں, وہ کلر پہن کے آئی ہوں. بالکل میں فلی سپورٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ کراچی کنگز ہی جیتے گا. تو آپ مجھ سے غلط سوال نہ پوچھیں, آپ مجھے ادھر سے ادھر لے کے اور سہیل بھائی تو فرشتوں کی ٹیم میں آج میرا خیال ہے اگر ہم نے کراچی کنگز کو اس طرح سے لگانے ہیں ونگز مشکل ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک جب بھی ہم پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ناک آؤٹ سٹیجز کی بات کرتے ہیں, تو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ 10 میچز جیت کے آئے, آپ 5 میچز جیت کے آئے. ناک آؤٹ میں ایک غلطی ہوتی ہے آپ سے and that's where you gone. But I think اب ذرا بات کرتے ہیں پلیئر آف دا میچ کی. آج کھیلتے ہیں اور 80 رنز بنا دیتے ہیں گوس, and I think it was phenomenal all around the wicket. The array of shots that he's got for himself and for the team is something which is actually pulling Islamabad United towards another emergent or victorious as well. So Suhail bhai, آپ کیسے دیکھتے ہیں Andres Goss کو, for today, player of the match? پہلے 2-3 آؤٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں رہی اسلام آباد کے لیے. سو obviously coming into such a big league from USA, ورلڈ کپ میں اچھا کیا یو ایس اے نے, he did well. ساؤتھ افریقن ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہی موو ٹو یو ایس اے, وہاں پہ کرکٹ انہوں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. گڈ پلیئر, تھوڑے سے گلمپس انہوں نے وہ ورلڈ کپ میں بھی دکھائے. انفارچونیٹلی پہلے 2-3 میچز میں نہیں ہوا ان سے, بٹ گڈ تھنگ کہ اسلام آباد کیپ بلیونگ, اور یہی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے, یہی کانفیڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے فرام مینجمنٹ کہ اگر آپ کے 1-2 میچز اچھے نہیں بھی جاتے تو اگر آپ کو اسی طریقے سے بیک کیا جاتا ہے, آپ مینجمنٹ اپنے ڈیسیجن کو ہمیشہ ان کو بیک کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی 1-2 میچز کے بعد آپ اپنے ہی ڈیسیجن کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر اسلام آباد از ویری گڈ کہ وہ اپنے جو بھی ڈیسیجن انہوں نے لیے ایٹ دا ڈرافٹ پک اپ, جو بھی پکس کی, دین ناؤ دے آر بیکنگ دیم. تو آئی تھنک گڈ فار ہم.